फिलचिनी विधानसभानि पाइथाक अधिवेशननि सालाव पाइथाक जरानि बागै तांसालो अधिवेशनो मानजाखा हास्टेनि गोजाम मन्त्री अग्रा बिप्लब कुमार देब राज्यसभानि एमपि इंगै सामुं ख्लायनानै थांथानिव जतनि चुबासु सानका बिप्लब कुमार देब हाफांनो स्लाइथानि जतनि कोतर मारिगोनां बरक अंखा बिप्लब कुमार देब 2018 विधानसभा चौमारिव बिनि चाइटक मुटे कलम तिबायनो याक्षि हाफांनो स्लायै खाजाकमानि बीजेपी आईपीएफटी हाफांगो आजुकमानि यागुलो विधानसभानि एमएलए रकनि पार्लियामेन्ट्री लीडर संजाकमानि एमएलए बिप्लब कुमार देब अबनि यागुलो हास्टेनि मन्त्री अक्रा अंगै बारजन हारमानि खातुमाते कुबैबो खाबायनो हास्टेनि जत लुकुरकनि हामख्रायनि बागै सामुं तांमानि हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब अबनि यागुलो बदलनि गोजाम अजामरकनि दागि मुंबाय मन्त्री अक्रानि आजुगथाय याकारमानि पाइथागो राज्यसभानि हास्टेनि कायसे सुसुरु आजुगथायो बीजेपी बदलनि बातायनाय ख्लायजाकमानि बनो राज्यसभानि चौमारुव खाखाजाक तंमानि हाइकेनो गोबां बुटमानै गोप्लाय इंखा बिप्लब कुमार देब फेबा राज्यसभानि एमपि इंमानि यागुलो एमएलए आजुगथायनि याकानानि नांनाय बिप्लब कुमार देब आयं फाइसिं वानसुगैनो फिलचिनी विधानसभानि पाइथाक अधिवेशननि सालो पाइथाक जरानि बागै तांसालो अधिवेशनो थांका हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब आ सालो विधानसभायाव बाचावै कक सानानै थांगै हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब साका कलमा जरा रमै हास्टेनि मन्त्री अक्रा अंगै सामुं ख्लायनानै शेप मांखा अबनि यागलो राज्यसभानि एमपि अंगै सामुं ख्लायनानै शेप रोजाखा हास्टेनि हामख्रायनि बागै बोसकांनि सालाव राज्यसभायाव खरांथि सानाय हनै अबनि बागै राज्यसभानि एमपि अंगै सामुं ख्लायनानै थांथानिव जतनि चुबासु सानका बिप्लब कुमार देब দ্বাদশ বিধানসভা দ্বাদশ সেশনের লাস্ট আমি আপনাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবারে বিধানসভা থেকে আপনাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে রাজ্যসভায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছি আমি ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে জনসাধারণ বিভিন্ন সার্বজনীন বিষয়ে রাজ্যসভায় উঠাবো আপনাদের তরফ থেকে কোনো সাজেশন যদি থাকে সেটাও আমার কাছে পৌঁছানো কারণ একজনই রাজ্যসভা এমপি এখানে বিভিন্ন লোকসভা রয়েছে আমি আশা করি যেভাবে আপনারা আমাকে 2018 থেকে সহায়তা করেছেন সার্বজনীনভাবে বিশেষ করে বিরোধী দলের নেতাকে বলবো উনি যখন আমি প্রথম অ্যাসেম্বলিতে এসেছি তো সবাই আমরা নতুন বিধায়ক তো আমি সবসময় বলতেন যে এখন নতুন নতুন শুরু হচ্ছে করতে সেটা একটা সাকারাত্মক দিক আমি সবসময় আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি এবং আশীর্বাদ পেয়েছি আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সুবিধা করবো আমাদের ফাইন্যান্স মিনিস্টার দাদা আমাদের বয়সে বড় রাজ্যের মধ্যে আমি সবসময় পেয়েছি আর আধিকারিকরা যারা আছেন সাংবাদিক বন্ধুরা সময়ে সময়ে বিভিন্ন কাজ করার সময় কোনো কোনো অসুবিধা আসে কিন্তু তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে কাজ করা ত্রিপুরা ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করেছি এখনো আমি আপনাদের সবার সহযোগিতা নিয়ে রাজ্যসভার ত্রিপুরা সার্বজনীন বিকাশের জন্য আমাকে যা যা করার আমি বলবো আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই আর সামনে দুর্গা পূজা আছে সবাইকে অগ্রিম শুভেচ্ছা আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর আমি যাতে কাজ করতে পারি আমার মানসিক শক্তি যা আছে ত্রিপুরার মানুষের জন্য করতে পারি সেই মানসিকতাদের সুদৃঢ় থাকে সেদিকে আপনাদের সবার স্নেহ আশীর্বাদ मन्त्री अक्रा आजुगथायनि बनो नर्मानि यागुलो बदलनि आदंग्र खाकामानि कै कतर आजुगथायते बारजा रोजाकनाय बिनि साकावा हनै बदलनि आदंग्रनि खाका मुंतंमानि हाइकेनो पाइथागो बोनस नामजाका हरियाणा हास्टेनि बीजेपी प्रभारी अबनि लगे राज्यसभानि एमपि नामजाकमानि दाक्टिनो सेन्ट्रल मिनिस्टार ख्लायजाकनाय एमपि बिप्लब कुमार देबनो अबहायनो बीजेपी अजामरकनि बिसिनि कक्टमा फियाबा थिनांगो गथंना तंमानि कक्नो वानसुग्यावै तांसालो पाइथाक जरानि बागै विधानसभा थाङै बिनि पाइथाक सामुं ख्लायग्या हास्टेनि गोजाम मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब প্রতিশ্রুতি সহানুভূতি সহকারে দেখা হঠাৎ করে তাদের জীবিকা
জীবিকা অর্জন বন্ধ হয়ে গেছে। 140 জনের মতো 10,323 মারা গেছে। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তুবুই ফাইকা স্বর্ণ শারদর্ঘ 2022 26 সেপ্টেম্বর নিসিমি 2 অক্টোবর জরা অফাरनि जरावो दंग हिरानि कानमानैनि बायनावो 100% खायख्लायमुं तै आबोनो कारै दंग रांसाकनि कानमानैनि बायनावो 25% खायख्लायमुं मेघालाखि ड्रवो दंग काइनै रांसाकनि नेकलेस सेट तै कायसा हिरानि नेकलेस सेट आबोनि यागुलो लाकी ड्रवो दंग कायथाम होम एप्लायेंस तै दंग गोप्लायिंनानि शेप गाहाम जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगनाय गाहाम याकबाय तै लगिओ 2000 रांनि गिफ्ट भाउचार गोजाम कानमानैनो सोलायै गोताल हलमार्क गोनां रांसाकनि कानमानै पाइनानि शेप गाहाम रोजागै दङ तेरनि अ जरारक तंथक मुंकुबलं ओंथों आबुनि लगी स्वर्णकमल ज्वेलार्स निनि सोलाय तै बखाजु